Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Saking mulah ni mesti sikit-sikit. Dosa banyak. Bila dosa banyak, nah tu apa dosa sikit. Kafarah. Wa riayatu muwalatihi. Atau pada riayah dulu. Ya pada riayatu hurufiha. Wa yajibu masuk kepada yajibun. Wa yajibu riayatu muwalatiha. Dan wajib nanti tengoklah uji dulu ni tak ada. Kalau tak ada guguh dah apa. Kalau ada guguh nak bukti. Wa riayatu muwalatiha. Dan wajiblah oleh melero karena kemualahnya mualah bagi Fatihah. Balahan mualah dia tu ni taswib pada mualah tu biayati bi kalimatiha dan usah mendatailah yumsalli dengan kalimahnya kalimah Fatihah tu mendatani bil wilai dengan berturut-turut mana selalu. Jadi ya littiba sebab apa ni yajibu riayatu muwalatiha ni. Nah ilah situ lah littiba karena ittiba karena Nabi. Nah Nabi wala tu. Nabi baca atau jalan muwala. Patu ma'a khabari serta khabar sallu kama ra'aitumuni usalli. Semaya lah harus kamu kama seperti mana ra'aitumuni yani alimtumuni usalli. Seperti mana mengetahui lah harus kamu akan aku semaya lah berlaku. Maka benar kita tahu Nabi semaya ni Nabi muwala karena Fatihah. Kalau kita tak sallu ataupun ittiba maka orang panggil di situ asama tu lil wujub. Kalau nak pergi kalau dia kena ada sore ada perkara yang membalik daripada wajib kepada lain daripada wajib tu. Faya kata wa taqallulu zikrin. Faya kata wa dan memutuskan dia akan mualaf Fatihah dia. Nah oleh taqallulu zikrin boleh menyelengi zikir boleh menyelengi zikir. Nah menyelengi zikir mana kita baca Fatihah patut zikir celah tu celah daripada celah Fatihah tu lah abang punah mualaf wa in qalla dan jika zikir lah ya zikir. Nah dan jika zikir lah ya taqallulu zikrin menyelengi zikir lafaz zikir kita masuk selik zikir tu panah tu tak boleh juga. Wa sukutun tola ada pada taqallulu zikrin. Faya katawaha dan maka memutuskan akan dia akan mualah Fatihah ni oleh sukutun oleh diam. Tadi zikir ni diam. Tadi menyalahi zikir walaupun lafaz zikir ni zikir ya panah ya tak boleh dah. Wa sukutun tola wa sukutun ada pada taqallulun. Faya katawaha maka memutuskan dia akan mualah tu mualah suku tola oleh diam seli tola ya panjela ya suku. Jadi panjang sini urfan pada huruf. Maka di antara kita tahu Fatihah dengan Fatihah lagi ni. Nah ya ada becek. Alhamdulillah. Dah banyak. Pada suku tola urfan. Mana diam ya panjela ya. Nah tola sani urfan pada huruf
Bila kita tahu di antara Fatihah setengah pada Fatihah dengan setengah Fatihah yang lain ada diam, kita ada diam, maka panggil patut diam tu pada berhenti lah, patut panggil tu pada huruf huruf ni kira-kira huruf tepat tu. Fama adal urfu orang panggil tawilan fahuwa tawilun gitu. Maka barang yang memilih lah oleh huruf kata panggil, maka orang panggil benar tu panggil, diam tu panggil. Kalau qasid, kalau fama adal urful qasid fahuwa qasirun. Bila uzrin fihimah, tapi orang panggil taqallulu zikra ini memutus dan sukutu tolasan itu memutuskan akan mualah Fatihah bila uzrin. Ya tahu bila uzrin fihimah, dengan tiada ada uzur pada kedua taqallul zikrin dan sukutin tolak. Kalau kita tak ada uzur lah dengan sebab taqallul zikrin tu, tapi tak ada uzur gapo, kita dia ya panggil saat itu, maka orang panggil taqallul zikrin dan sukutin tolak saat ini memutuskan akan Fatihah, mualah Fatihah. Bila memutus ala mana, ia kena baca semula, dia kena baca semula Fatihah, kena start semula. Au sukutun kusudah bihi qatul qiraati au sukutun atau pada taqallulun, yani faya qata'u, maka memutuskan dia akan muwala Tuhan oleh sukutun, oleh diam di antara Fatihah tu lah. Kusudah bihi lagi pula diam sana dikosakkan, nah dengan suku dikosak oleh musalli ya. Qatul qiraati memutuskan akan baca. Walaupun sini suku tu ni, kalau kita ada kosa nak gerak nak memutus Fatihah ni pendek pun butuh, pun pendek pun butuh, ia tak kena dipanjang. Kalau lah kita tak ada kosa, maka suku kita tu ia kena panjang, ia beza deh. Kalau tak ada suku, maka orang panggil uruh tu menghukum kata putus. Adapun kalau kita kosa, maka kosa kita tu memutuskan akan mualah Fatihah, walaupun diam tu sikit ya. Li syari zalika bil iradi anil qiraati, sebab apa tu ilah pada payah ketawa taqallulu zikrin wa sukutun tala, apa tu lagi wa sukutun kusudah bihi qatul qiraah. Ada orang panggil li syari zalika, kerana beritahu atau bermisnah lah oleh dimakai itu al-mazkur min taqalluli zikrin, min taqalluli zikrin patu wasukutin tola, patu wasukutin kusudah bihi qatul qiraah. Tiga tu lah. Sudah beritahu kata bil i'radi, dengan berpaling, yakni berpaling oleh musalli anil qiraati, daripada baca Fatihah. Mana ia tak ada baca Fatihah, tak saya baca Fatihah. Bila tu saya baca Fatihah, maka dah lah. Ia kena baca, kalau nak baca kena start dimula bismillah semula. Bi khilafi sukutin qasirin lam yuksad bihi qat'u au tawilun au taqallulu zikrin bi uzrin. Nah tadi bila uzrin, ini kalau uzur tak apa. Ya ada bi khilafi ni wazalika wazalika yakna biha ba'da bi khilafi sukutin qasir lam yuksad bihi qat'u au tawilun au taqallulu zikrin. Taqallulu zikrin ya tak boleh belakang ini wazalika taqallulu zikrin ila akhir. Jadi ya bi khilafi sukutin qasirin, adalah ia dengan bersalah diam yang pendek, pandai diam tapi pendek tak ada panjang, tapi lam yuksad bihi al-qat'u, ya tiada dikosak dengan dia dengan sukutun qasir, tiada kosak al-qat'u akan memutuskan akan Fatihah tu dah budista. Tu patu tak ada kosak siti itu setah, tak ada panjang lagi begitu setah tu tak kosak memutus tak apa. Au tawilun kata pada ko au tawilun geno tawilun tawil lain nama tawilin au taqallul zikrin atau pada atau pada au tawilin tu atau pada qasirin bi khilafi sukuti qasirin
atau pada qasirin. Yani bi khilafi sukutin tawilin, dengan bersalah diam yang panjang. So wa taqallul zikrin atau pada suku, ini atau pada suku ni. Bi khilafi taqallul zikrin, dengan bersalah menyalahi zikir, tapi tawilin taqallul zikrin tu bi uzrin, isaku dulu. Agak panggil buti tu panjang tapi dengan uzur, ataupun menyalangi zikir tapi dengan uzur. Gapo uzur? Min jahlin, daripada jahil. Tak tahu kata dalam tak tahu hukum ataupun sahwan ni panggil lupa ataupun lalai ataupun lalai, sehingga dia panggil ataupun menyelangi kerana zikir. Wa ya'in ataupun dengan letih, nyawa tak ada, letih baca Fatihah panggil rob deh. Iya, alhamdulillahirabbil deh, tak ada, kena bukti sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena bukti sudah tanpa bukti lama dah apa ya uzur nama dah dia nyakit wa ta'alluqi zikrin bisolati, ataupun saat itu ke abang wa ta'alluqi ini atau bersukuitin bikilah fita'ai satu sini tak ada ya wa atau bersukuti qasirin, ataupun dia tawilin taqallul zikrin deh menyalahi, ataupun ni ada wani gapo wa taqallul zikrin bi uzrin min jahlin, so ada wasahwin dulu wa i'yain letih wa ta'alluqi zikrin bis salati, wa ta'alluqi ini bikilafi ta'alluqi zikri ini agak panggil dulu taqallul zikrin bi uzrin, gapo uzur ayam bayam uzur min jahlin, so wasahwin wa i'yain wa taqallul zikrin ni bis salati, mana uzur yang masuk tu juga apa ada pada jahlin tu dia ada agak panggil min jahlin wasahwin wa i'yain wa ta'alluqi zikrin, dan uzur dia ada bergantung bersakopau zikir itu bisalah dengan semaya. Bagaimana bisa dia? Nah, kata aminihi li qiraati imamihi, seperti kakak ta'alluqi ini atau pada mana? Ta'alluqi atau bersukuting bi khilafi sukutin qasirin lam yuksad bihil qat'u aw tawilin aw taqallul zikrin bi uzrin min jahlin aw sahwin aw ya'in aw ta'alluqi zikrin apa bi khilafi ta'alluqi zikrin bis shalah atau ada sukutin dah bi khilafi apa di mutas itu bi khilafi ta'alluqi zikrin bis salati. Nah seperti mana? Seperti dengan bersyarat bergantung zikir dengan semaya. Padahal misal ta'alluqi zikri bisalah, kalau zikir bergantung dengan semaya tak apa uzur, tak apalah, abang tak memutuskan akan mualaf. Padahal kata aminihi li qiraati imamihi, seperti muca aminyo musalli li qiraati imamihi, bagi baca imamnya. Nah, baca imamnya bagi musalli makmum betul lah. Ta'minyo kalau kita kira musalli kena makmum. Seperti muca aminyo musalli tak apa makmum tak apa. Muca aminyo musalli atau makmum li qiraati imamihi, bagi baca imamnya bagi makmum atau musalli dah. Jadi kita baca Fatihah atau imam baca Fatihah. Nah, bawa kita baca Fatihah setengah. Taime amin. Maka kita amin boleh. Maka amin tu tengah-tengah kita baca Fatihah. Bagi kita zikir amin, mengucap kata amin tu. Celah-celah kita baca Fatihah tu tak apa. Tak memutuskan kan Fatihah. Sudah baca amin kita hubung boleh. Tak kena kata punah mualaf
kena start mula, kena baca Fatihah semula ada. Wafatihi alaihi iza tawaqqafa fiha. Apa nama lagi berkata Pak Nasmaya ni? Nah, atas pada ada ta'ming lah. Wafatihi alaihi. Karena Fatihi ini gatu Pak Usako Pak Nasmaya juga. Wafatihi seperti mana membukanya, mempatah membukanya makmum. Suyo kau. Ano. Tak boleh, doa deh. Dia kata jangan takut makhluk. Tak boleh mula rumah. Jangan takut makhluk, jangan doa makhluk. Sudah. Wafatihi alaihi, dan seperti mana membukanya makmum alaihi di atasnya, di atas imamihi. Membuka dia panggil jaga lah. Tu imam dia. Tak lagi dia baca Fatihah pun tak lagi di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tak lagi. Dia ada baca surah tak lagi. Tu baca alif lam sajadah tu baik ku tambah pula. Betul tembuti tak lagi dah tengok aku. Maka kita tolonglah, kita jagalah. Oh jaga pun kau yasin pun dah. Wah jaga tu. Kau yasin pula. Tu imam kata Quran tu. Tu imam pening tu imam. Tu imam tak ingat. Baca ayat alif lam sajadah masuk kau tambah. Sudah. Apa tak lagi apa? Ajak tak apa. Pahamu jaga kau yasin. Mengata aku pening. Wafatihi alaihi, tapi membuka mana menjaga lah tak imam tak lagi. Alaihi di atasnya, di atas imamihi. Bila iza tawaqqafa fiha, ni syarat dia apabila berhenti lah ia imamihi tu fiha padanya pada qiraah, pada baca imam. Ya syarat gini. Imam baca Fatihah berhenti. Itu kita boleh buka jalan dia. Kali dia gonggang bagi lagi buka. Hak tu punah mula kita. Hak tu punah mula. Tak ada lagi nak baik. Deh. Tak apa lagi. Wa Fatihah alaihi iza tawaqqafa biha. Mana tu imam beratur dah. Pak kita jaga baru tak punah tak putus mula kita. Tak mula kita ada baca Fatihah. Tapi imam baca surah tapi lalu dia kena berhenti. Lepas tu kita jaga. Nah, tengah-tengah baca Fatihah. Nah, tengah-tengah baca Fatihah kita ni. Maka zikir tu. Maka patah kita buka jalan dia tu. Tak punah mula Fatihah kita. Adapun dia dah lagi pak kita buka, kita patah, kita tolong. Tu punah mula Fatihah kita. Dia wawajuhu fi zikri al-mazkur, wawajuhu fi zikri al-mazkuri annahu masnun. Deh. Dangki wasatana sedang. Nanti sekali lagi ya. Putih. Bahwa juhu dan bermewajahnya wajah uzri ini. Nah, ya uzu tak apa ya tak. Bermewajahnya wajah uzri, mana tahu dan ini ya uzu tak apa. Bila dia uzu ni dengan zikir-zikir fizikril mazkur, pada zikir-zikir yang disebutkan akan dia. Dalam kata minihi amana dalam kata wafatihi alaihi, tapi biqasdil qiraah walau ma'al fatihi, tak apa kena kosa baca, kita kosa baca qiraah juga walaupun serta kita tolong imam sekalipun.
Kalau semata-mata kita tolong email tak boleh. Wa illa bi an qasadal fatha bakat aw atalaqah. Batalan semaya makmum tu batal. Nak tolong apa kena kira ke? Kira kita. Nah tolong apa? Kita kena niat, kena kosak apa? Kosak kata kita berzikir. Kata kita baca Quran. Jadi kalau kita subhanallah apa kita kosak berzikir. Wa wajhu dan berwajahnya wajah uzri fi zikril mazkur pada zikir yang disebutkan akan dia. Ada zikir tadi ke uzur kan apa bila dia berwajahnya uzri fi zikril mazkur pada zikir yang disebutkan akan dia. Mana zikir-zikir tu nah apa uzur tadi lah. Tu balahna kita ada kita zikir taqallu li zikrin bi uzrin ya panggil taqallu li zikrin tapi hak tadi ta'alluqi zikrin ni ya misal ya masuk daripada mana dia wa ta'alluqi atau bersukuti bi uzrin ka uzur min jahlin aw sahwin aw i'na'in wa ta'alluqin wa ta'alluqi zikrin bis salah masalah uzur kau ke ta'alluqi nanti tengok semula wa tak tahu mana kalau hujan apa lagi dia geng-geng masa tak sedar kan ni lu wa wajhuhu fi zikril mazkur wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Tak kira tu.